Guys, naglambing-lambing kami ni akong langga guys. Wait, iyon sa akin suda. Sige. Hello guys. Ito akong baby bonso na ako guys. Perting kalambing guys. Dako na guys pero baby pa rin namin guys. Pamang kami baby guys. Paungit pamangganin ni guys. Paungit pamagkanoon ni guys, pamukaon guys. Tapos malapit na mag-graduation sa kinder guys, karon 30 guys. June 30 guys. Ito guys, gwapa mong baby guys, so pangit guys. Pa guys na magbilang pabilangon ako guys ng 1 to 100 guys. Diga. Ay guys, nahiya siya guys. Dili siya bright guys, kay mayain siya. Kapag ang bata dili mayain guys, bright na siya guys. Sama na yung bingbing sama sa mong baby guys, so dili mayain guys, bilang. Nahiya pa siya guys, di pa siya ready guys. Tumuka nga portay. Itong kuya namin guys, so sig pananaw gano guys, brum guys, sasakyan guys. Mo driver na pagdako guys. Pero itong baby namin guys, ang iyang kwaon pagdako guys no kay doctor, nurse, teacher. Dapat guys, yung pong mo doktor guys, kay dili mayayain guys no. Sige, bilang. Bilang. Ay, dili siya maano guys, dili siya ready guys. Pangit siya guys na. Nangaway siya guys, nanampal siya guys, gisampal yung daddy guys. Yan guys yan guys ang dagway sa akong baby guys Sapong siya guys, kay nahiya siya guys. To siksi guys suot guys panty guys kita guys. Guys pula yang sure ano guys. Puti siya guys pero puti yung tiil guys yan guys tabon siya guys yan guys tabon siya. Subscribe your channel guys sa mong baby guys. Yan guys bapa guys pangit ang mong baby guys. Tama dito lang guys, bye bye.